Hello everyone, my name is Agnia Zai with student number 105 and today I would like to do my consultative interpretation. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful, the most gracious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace and blessings be upon us. Selamat pagi. Good morning. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. And greetings. Yang saya hormati Ketua My MPR, honor, the head of People's Consultative Assembly, DPR, the chairperson of House of Representatives, MA, dan para and the chairman of Supreme Court, pimpinan lembaga negara, and the head of government institutional, yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia my honor, the Coordination Ministry and the Ministry of Indonesia Maju Cabinet, Maju, yang saya hormati Ketua KPK, my honor, the head of Corruption Eradication Committee, dan pimpinan komisioner KPK, and the commissioner, hormati ketua dan anggota my honor, the head and the member Dewan Pengawas KPK, of KPK Supervisory Board, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan my honor, the government, wali kota yang hadir, the mayor and the region, yang saya hormati para pegiat dan pejuang, and my honor, the activists of anti-corruption, anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. my honored ladies and gentlemen. Mengembangkan budaya anti korupsi To improve the anti-corruption dan culture menumbuhkan rasa malu and grow the sense of shame menikmati hasil korupsi merupakan hulu to enjoy the fruit of corruption yang penting is an important start dalam pencegahan tindak pidana korupsi. in preventing the crime of corruption. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk The education of anti-corruption should be spread wider melahirkan generasi masa depan to produce the future generation yang anti korupsi. that anti-corruption. Tetapi membangun sistem But to build a system yang menutup peluang terjadinya tindak that close the opportunity pidana korupsi juga to merupakan the corruption kunci utama. is also an important key. Semua lembaga pemerintahan All the government institutions harus terus meningkatkan transparansi, should improve the transparency, meningkatkan akuntabilitas, improve the accountability, melakukan penyederhanaan proses kerja dan do the simplified of work form proses pelayanan kepada masyarakat and public services untuk meminimalisir peluang korupsi to minimize the opportunity of corruption sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan while also improving the quality of kepada masyarakat. public services. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi The attempt of the government to do a reformation di sektor perizinan dan sektor layanan in license sector publik merupakan and public services upaya penting untuk memperkecil is an important effort to minimize peluang terjadinya korupsi. the opportunity to do the corruption. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan Sectors that directly involve rakyat banyak. in people's importance, Sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem sectors that influence berusaha, the ecosystem of the company, terutama especially pada UMKM, menjadi
in small and medium enterprise perhatian utama became the main focus pemerintah. of the government. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi. The government tried the best effort to do the reformation, Struktural secara the structural reformation besar-besaran. in massively. Regulasi yang tumpang tindih The overlapping regulation dan prosedur yang rumit and complex procedure terus akan kita pangkas. will be reduced. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit The mechanism and the bureaucracy that are complicated kita sederhanakan. will be Yang simplified kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital and then will be supported by the digital technology seperti e-budgeting, e-procurement, such as e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan e-audit, aplikasi-aplikasi lainnya. and many other applications. Ketua KPK, Bapak Ibu yang The head of Corruption Eradication Committee and ladies and saya gentlemen, hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan the fixation of a system that we are doing right now must dukungan pengawasan yang need a support and supervision efektif, that work effectively, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di both from the internal institusi supervision pemerintah, in government institution pengawas eksternal and the external supervision yang melibatkan beberapa that involve some lembaga di luar pemerintah dan institution outside the government, juga dengan mengundang partisipasi publik untuk and while also inviting the public participation mengawasi to supervise kerja aparat pemerintah. the public servant work. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai Professionality of the law enforcement posisi yang sangat sentral dalam play the central position penindakan dan juga pencegahan. in preventing and enforcing the law. Namun, orientasi dan mindset dalam But the orientation and the mindset pengawasan dan penegakan hukum harus in supervising and enforcing the law diarahkan untuk perbaikan tata kelola must be directed to the fixation of management dan pencegahan korupsi. and prevention of the corruption. Kinerja penegakan bukan The work of the law enforcement diukur dari seberapa not measured by banyak kasus yang ditemukan, how many cases that are found out, tetapi pada bagaimana mencegah but how to prevent secara berkelanjutan continuously agar tindak pidana korupsi itu that the corruption crime tidak sampai will terjadi not lagi. be happening again. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan The effort for the corruption eradication kegigihan dan konsistensi need the consistency yang luar biasa. Butuh that are big enough orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk to orchestrating mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi need to systematically work to close the opportunity terjadinya korupsi. to do the corruption, Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten and need to be fair and consistent untuk menindak para to enforce the perpetrator of the corruption. pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis I hope by this systematic step yang sistemik dari
from the start until the end, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi. We can be more effectively to eradicating the corruption. Lebih efektif memberantas kemiskinan dan more effective to eradicating the poverty mengurangi pengangguran and reduce the unemployment dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita and make Indonesia the growth country that cita-citakan. we are dreamed of. Meskipun listrik di KPK padam, even though the electricity in KPK is off, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. but the eradication of the corruption shouldn't be off. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. So that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya. So that's my performance for consecutive interpretation. Thank you very much.